अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है। वैसे तो तमाम पार्टियां जो है वो हुकूमत में अपना हिस्सा जो है वो हासिल कर चुकी है, चाहे वो पीडीएम की जमातें हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हो। लेकिन बजाय ये कि अपना अपना हिस्सा हासिल करने के बाद वो मुल्क में कोई पुरसकून कैफियत लेके आती या फिर ये है कि आवाम की भलाई के लिए कोई काम करती, आवाम को रिलीफ देने की कोई कोशिश की जाती कि अपनी अपनी जगह जहां जहां उनको हुकूमत मिली हुई है वो वहां आवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करते। लेकिन ऐसा होने की बजाय हमें उल्टा ही कुछ नजर आ रहा है। और सिचुएशन इस वक्त ये बनी हुई है कि शहबाज गिल साहब जो है वो तमाम जो है वो मुल्क की सियासत पर छाए हुए हैं। इमरान खान जो है वो उनसे पीछे हटने को राजी नहीं है, इदारे जो है वो उनसे बहुत सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं और उनको छोड़ने पर भी तैयार नहीं है। और इस वक्त शहबाज गिल साहब जो है वो अपनी सेहत के हवाले से जो है वो कुछ उनकी खबरें आ रही थी कि शायद जो उनके सेहत के मामला अच्छे नहीं हैं। कल रात तक हमें ये खबरें दी गई और उनको एम्बुलेंस में जो है वो अस्पताल भी शिफ्ट किया गया, लेकिन अब जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है वो उससे काफी मुख्तलिफ है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मुल्क के नामवर तजियाकार मौजूद है, रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, वेलकम टू द शो। और आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो शहबाज गिल साहब वाली सारी सूरत हाल है, इसके हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? क्योंकि हमें तो पता था कि वो जेल में बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई और अब डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको बेचैनी की वजह से हो सकता है दिल की धड़कन बढ़ गई हो, लेकिन उनको कोई खुदा ना खास्ता दिल की बीमारी नहीं है। तो अब वो बाकी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो आपके पास इस हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, पहले तो ये है कि अगर शहबाज गिल साहब की तबीयत खराब है और डॉक्टर उसको खराब कहते हैं तो हमें इस बात के ऊपर बिलीव करना चाहिए। और शहबाज गिल साहब मुल्जम होंगे, लेकिन उससे पहले इंसान भी है और उनकी तमाम सहूलियात उन्हें फराहम की जानी चाहिए। एक तो वो रात है जो कि बुध और जुमेरात के दरमियान की रात थी, लेकिन जो मंगल और बुध के दरमियान की रात थी उसके हवाले से उनकी तबीयत कैसी थी वो हमने अडयाला जेल में कुछ जो अंदरूनी जराए हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली है। वो उस दिन भी बिल्कुल सेहतमंद थे, हशाश बशाश थे। उनको 4 मुशक्कती मिले थे और उन्हें बी ग्रेड की जो एक चक्की जो है वहां पे रखा गया हुआ था। अब नॉर्मली ये होता है कि अगर मुशक्कती जो होते हैं वो सी ग्रेड वाले मुल्जमान होते हैं, मुजरमान होते हैं जिनको दिया जाता है। लेकिन उनके ऊपर पाबंदी होती है कि जैसे ही वो बंद होगा शाम को, जब अंधेरा होने से पहले वो गिनती करके और लोगों को बंद कर देते हैं, तो वो मुशक्कती वापस अपने सोने के लिए अपने वाले ग्रेड वाली जेल में चले जाते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब को ये भी सहूलत थी कि वो मुशक्कती रात को भी उनके साथ ठहरते थे। 16 के करीब लोग उनको विजिट करने के लिए आए हैं, लेकिन बाहर उनका 16 जी 16 के करीब उनको विजिट करने आए हैं, जिसके अंदर हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। ताहम उन लोगों का रजिस्टर में जो इंदराज हुआ है वो सिर्फ उनके एज ए विजिटर हुआ है, लेकिन किसे वो विजिट करने जा रहे हैं ये आगे नहीं लिखा गया। वो लोग आए हैं और उनमें से कुछ लोग शहबाज गिल के साथ 4 घंटे ठहरे हैं, कुछ लोग 2 घंटे ठहरे हैं। एट एन एवरेज टाइम 3 घंटे निकलता है इन तमाम लोगों का। और ये क्या मुज़ाकरात करते रहे हैं। ताहम जब ये लोग मौजूद थे उनके साथ तो उस वक्त उनके मुशक्कतियों को जो है वो बाहर निकाल दिया गया वहां से, या उन्हें कहा गया कि वो वहां से चले जाए, और डिटेल में उनके साथ बात होती रही। चक्की जिसको कहते हैं वो वैसे नाम की चक्की होती है, अदरवाइज एक कमरा होता है जिसकी एक साइड के ऊपर या 2 साइडों के ऊपर सुलाखें लगी होती हैं। उसके अंदर दाखिल करने से पहले शाम को गिनती होती है और सेहत वगैरह के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाती है कि रात को क्योंकि वो नहीं खुल सकती, तो इसलिए कहीं रात को तबीयत खराब हो जाए तो बाहर वो मसला पैदा ना हो, उसकी जान का ला लेना पड़े। जब चेक किया करके उनको दाखिल किया गया था उस चक्की में, तो उस वक्त तक भी वो तंदुरुस्त थे। जब वो सुबह आए हैं उस वक्त भी वो बिल्कुल ठीक ठाक थे जब बाहर निकले हैं। और तो फिर जो ये अदालत का अचानक इतनी दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई? जी जी शाम को जब फैसला आया है ना जी, सेशन कोर्ट वाला जिसके अंदर उनकी हवालगी का फैसला हुआ है,
اس کے بعد ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. صبح بھی وہ تندرست تھے, اس کے بعد وہ اپنے وزٹر سے بھی ملتے رہے ہیں جو کہ دوبارہ آئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد ان کے مذاکرات بھی رہے ہیں. انہوں نے جیل کے ریکارڈ کے مطابق کسی قسم کی طبیعت خراب ہونے کی کوئی رپورٹ نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جیل سے باہر بھی جو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے وہ مقامی ڈاکٹر کی, جو جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی ایڈوائس کے اوپر ہی باہر بھیجا جاتا ہے. لیکن مقامی ڈاکٹر کے ہاں پورے رجسٹر میں, کوئی ریکارڈ میں اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. تاہم جیسے ہی ان کی اسلام آباد پولیس کو حوالگی کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ان کا سانس بگڑ جاتا ہے. ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوا ہوں, کہ سانس ان کی بالکل اکھڑ رہی ہے بقول عمران خان صاحب کے نا. تو سانس کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سینے سے بالکل ہوتا ہے. آپ کا سینہ جو ہے وہ درد کر رہا ہوگا, یا آپ نے اس کو شدت درد سے پکڑ رکھا ہوگا. شہباز گل صاحب جب ایمبولینس سے برآمد ہو رہے ہیں تو اپنا سر پیچھے میں مار رہے ہیں اس اسٹریچر کے اوپر جس کے اوپر ان کو لایا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی سانس کا مسئلہ سر میں ہوتا ہو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. شہباز گل صاحب کو اگر میڈیکل کا مسئلہ ہے تو ان کو سہولیات فراہم کی جانی چاہیے, اور عدالت کو بھی اس کا نہیں, نوٹس لینا چاہیے. موسٹلی لوگوں کو بعد میں یاد آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چوٹ کی لگی ہے اور اس کو بینڈیج کروانا ہے ایکسیڈنٹ کے ہاں کافی دیر کے بعد. تو یہ ساری چیزیں تو پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ان کے حوالے سے جو ایک بات بہت زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے وہ سیاسی رہنما کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا اور ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا, جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. لیکن ان کے اپنے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے رہنما وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی شہباز گل صاحب کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ ان کے اوپر کس حد تک تشدد کیا گیا اور ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے کیا وہ درست ہے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے, اس پوائنٹ کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. لیکن ان کی انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی, ان کے ایک رکن سے ہم نے بالواسطہ پوچھوایا کہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو جب پکڑ کے لایا گیا ہے پولیس اسٹیشن میں تو وہاں پہ صرف جو ارد گرد ماحول تھا اور انہیں بتایا گیا کہ جناب ہم یہاں پہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, تو اس سے ان کی حالت خراب ہو گئی صرف سن کے کہ یہاں پہ یہ پاسبلی کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کپڑے مانگے کیونکہ ان کے وہ کپڑے بقول ان کے یہ سن کے ہی خراب ہو گئے تھے. تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے گھر سے کوئی ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا کپڑے پہنچانے کا, ہاں آپ جو ہے یہی کپڑے اتار کے دھو لیجئے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ جو جیل کے اندر واش روم ہوتا ہے وہاں پہ دھوئے. تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن پی ٹی آئی ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے اور بار بار اس کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جناب ان کو تھانے سے نکال کے کسی اور جگہ پہ لے جا کے اور وہاں پہ تحقیق کی گئی, وہاں پہ ان پہ تفتیش کی گئی. یعنی کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو. لیکن یہ وہ سوشل میڈیا پہ تو پروپیگنڈا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں یہ والا, لیکن کسی جگہ کے اوپر بھی ریکارڈ پہ وہ یہ چیز نہیں لا رہے. مطلب ڈاکومنٹری ان کا وکیل کہے عدالت میں کہ میرے موکل کو جناب فلاں وقت اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک نکال کے, اب تو وکیل مل لیا نا ان سے, اب وکیل بھی مل لیا, گزرا بھی مل لیے, اور بھی بہت سارے لوگ مل لیے. تو اب کم از کم وہ ٹائمنگ تو بتا سکتے ہیں کہ فلاں وقت میں ان کو حوالات سے نکال کے اور خفیہ ادارے فلاں جگہ لے کے گئے تھے ان کو اور وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں, اور وہ یہ ہے کہ عدالت کے اندر جب ان کے ساتھ جو جرنلسٹ جب انہوں نے بتایا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, تو میں نے ایک رپورٹر کو فون کیا, میں نے کہا بھائی آپ عدالت میں موجود تھے. کہنے لگے کہ عجیب طرح کی چالاکی کے ساتھ انہوں نے جب وہ کمر پر سے کپڑا اٹھایا ہے تو وہ کمر ان کی جج صاحب کی طرف تھی, ہم نہیں دیکھ پائے باوجود پوری کوشش کے. تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ تشدد کے نشانات ان کے جسم پہ تھے. اب دیکھیں جج صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی کمر جو ہے وہ برہنہ کر کے صرف جج صاحب کو ہی دکھائی. سر جاتے جاتے ایک لاسٹ کوشچن کہ اب پی ٹی آئی نے جو عدالت سے رجوع کیا ہے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی کامیابی ملے گی یا عدالت کا اس میں کیا کردار ہوگا؟
देखिए, अदालत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जज साहब जो हैं उन्होंने हकायक की बुनियाद पे फैसला करना है। जो हकायक उनके सामने रखे जाएंगे वो उस बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। मतलब कि इसलिए, लेकिन पीटीआई का ये हक है और शहबाज गिल साहब का ये हक है कि वो अवेलेबल लीगल फोरम के ऊपर जाके अपना केस प्लीड करें। और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं, जिस वक्त हम ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो गरीदा फारूकी साहिबा हमारी एक सीनियर एंकर हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का घटिया और गलीज ट्रेंड चलाया जा रहा है, और वो पीटीआई की रवायत रही है। और खवातीन का वो मेरा ख्याल है कि इस पूरे मंजरनामे के अंदर अगर हम पीटीआई को खवातीन का एहतराम करना सिखा पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कौमी अचीवमेंट होगी। और जिस तरह का वो गलीज ट्रेंड है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पीटीआई को भी और बहुत से वैसे पार्लियामेंटेरियंस को भी ये तहजीब सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत से ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी सोसाइटी की अक्कासी करते हैं। देखिए, वो एक फिक्रा इस्तेमाल किया था ख्वाजा आसफ साहब ने, वो आज तक उसकी सफाइयां देते फिर रहे। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर है ना हमारी सोसाइटी का। ख्वाजा आसफ हमारी साहब ने किया था, और फिर उसके अलावा जावेद लतीफ साहब की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी खवातीन को घसीटा गया था। तो ये कई ऐसी मिसाल है। हाँ, लेकिन जावेद लतीफ साहब ने तो वो मुराद सईद साहब को के हवाले से बात की थी, और मुराद सईद ने उनके नाक के ऊपर हमला भी कर दिया था, और जावेद लतीफ साहब ने बाद में उस पर माजरत भी कर दी थी। लेकिन ये है कि ये सारा जो रवैया है, ये इसको खत्म होना चाहिए, इसको कंडेम होना चाहिए। और शुक्र है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर बन रहा है कि वो करते हैं। भारत पीटीआई वाले प्रेशर नहीं लेते। वो ट्रेंड इस वक्त भी टॉप पे है जब मैं आपसे मुखातब हूँ। नहीं होना चाहिए ना मरियम नवाज शरीफ के बारे में या किसी और खातून के बारे में इस तरह की वाहियात अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना किसी चाहिए। भी जमात से हो, किसी भी शोबे से हो, किसी भी उससे हो, इस तरह के ट्रेंड्स जो है वो वाकई हमारी सोसाइटी का जो एक रिवायत बनती जा रही है, उसको जितना भी हम कंडेम करें कम है। तो आज के व्लॉग के लिए रिजवान रजीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नेक्स्ट व्लॉग में बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है और नवाज शरीफ की वापसी का मामला है उसको जरूर डिस्कस करेंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।